बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स और उनके मानी। नान दीची, तुम ना कहो। नान दीची, ना कहो, तुम ना कहो। धीरे कहना, नान दीची, तुम ना कहो। धोवे, कहाँ है, किधर है। धोवे, कहाँ है, किधर है, किस साइड पर है। क्या हो रहा है, वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। क्या हो रहा है, टाइम क्या हुआ है। अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या हो रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास वक्त क्या हुआ है, इस वक्त क्या बजा है। तोरनी, तुम वापस आ जाओ। तोरनी, तुम वापस आ जाओ। मेरकातो अपेर्तो, मार्केट खुली है। मेरकातो अपेर्तो, मार्केट खुली है, यानी बाजार खुला है। मेरकातो अपेर्तो। इनोचेंते, मासूम। इनोचेंते, मासूम। बोनोनोते, रात अच्छी गुजरे, रात सुकून से गुजरे। बोनोनोते, रात अच्छी गुजरे, शब बखैर। जिसे हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं शब बखैर, उस तरह हम इटालियन में कहते हैं बोनोनोते। इंसिडेंटे, हादसा। इंसिडेंटे, हादसा। Qui è stato un incidente, यहाँ एक हादसा हुआ है। मनete, हथकड़ी। मनete, हथकड़ी। Lui è stato in manete, उसे हथकड़ी लग गई। मनete, हथकड़ी। रुबारे, चोरी करना। रुबारे, चोरी करना, चीज़ें चुराना। giornata, दिन। giornata, दिन। कौजियोने, ज़मानत। कौजियोने, ज़मानत, सिक्योरिटी। एक होता है गरंसिया, उसका मतलब होता है गारंटी। ये वो कुछ और होता है, वो किसी माल या मटेरियल के बारे में होता है। ये किसी शख्स की ज़मानत होती है या किसी घर की ज़मानत होती है। कौजियोने, ज़मानत। नान प्यांजी, तुम ना रो। रो नहीं। नान प्यांजी, तुम रो नहीं। प्यांजरे, रोना। नान प्यांजी, तुम रो नहीं, यानी सब ठीक हो जाएगा, तुम रो नहीं। Questa volta, इस बार। Questa volta, इस बार, इस दफ़ा। Qualcun altro, कोई और। Qualcun altro, कोई और, कोई मुख्तलिफ, कोई नया। Qualcun altro। mentire, झूठ बोलना। mentire, झूठ बोलना। mentire un peccato, झूठ बोलना एक गुनाह है। mentire। salire, सवार होना, चढ़ना। salire, सवार होना। salire sul tetto, छत पर सवार होना। salire sul montagna, पहाड़ों पर सवार होना, पहाड़ों पर चढ़ना। tradire, धोखा देना। tradire, धोखा देना। nuvoloso, अबरालूद। nuvoloso, अबरालूद। cielo, आसमान। cielo, आसमान। जैसे हम कहते हैं कि आज आसमान अबरालूद है, बारिश का इम्कान है। nuvoloso, अबरालूद, cielo, आसमान। sorpresa, हैरानगी, हैरानगी, हैरान होना। sorpresa, हैरान होना। moderno, जदीद, मॉडर्न। moderno, जदीद, मॉडर्न। moglie, बेगम, वाइफ। sua moglie è malato, उसकी बेगम बीमार है, उसकी वाइफ बीमार है। 90, 90, 90। 90, 90, 90। metti questo, ये रख दो। metti questo, ये रख दो। mettere, रखना। metti, तुम रखो। questo, इसे, ये। perché piangi, रोते क्यों हो। perché piangi, रोते क्यों हो। perché क्यों, piangi, तुम रोते हो। perché piangi, तुम रोते क्यों हो। पहले हमने पढ़ा है नान प्यांजी, रो नहीं। यहाँ है perché piangi, रोते क्यों हो। perché non mangi, खाते क्यों नहीं। perché non mangi, तुम खाते क्यों नहीं, यानी तुम रो भी रहे हो और कुछ खा भी नहीं रहे। perché non mangi, तुम खाते क्यों नहीं।
parole الفاظ queste sono dure parole یہ بہت سخت الفاظ ہیں، یہ بہت سنگین الفاظ ہیں۔ passo dopo passo قدم با قدم passo dopo passo قدم با قدم منزل ماہانہ منزل ماہانہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں منتھلی اور منزل دونوں کے معنی ایک ہیں۔ ماہانہ ہر مہینے، ماہانہ ہر مہینے، منتھلی insieme اکٹھے ساتھ ساتھ، insieme اکٹھے ساتھ ساتھ، insieme andiamo a mangiare اکٹھے کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ custode کیپر سیکورٹی، custode کیپر سیکورٹی۔ sacchetto شاپر، scontrino رسید۔ خریداری کے وقت جب آپ پیسے پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک رسید لیتے ہیں جسے ہم اٹالین میں scontrino کہتے ہیں۔ scontrino رسید، sacchetto شاپر، scontrino رسید۔ tubo ٹیوب، giornale اخبار نیوز پیپر۔ scrittura لکھائی، scrivere ہوتا ہے لکھنا، scrittura لکھائی۔ bellissimo بہت خوبصورت، بہت حسین، bellissimo بہت خوبصورت، بہت حسین۔ tantissimo بہت زیادہ، tantissimo بہت زیادہ۔ fuori stagione بغیر موسم کے، fuori stagione بغیر موسم کے جسے ہم آؤٹ آف سیزن کہتے ہیں۔ tassa کپ، pentola فرائی پان جو کوکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ lupo بیڑیا۔ candela شمع۔ torta کیک۔ mentalità ذہنیت سوچ۔ causa وجہ۔ perdonare معاف کرنا، perdonami مجھے معاف کر دو۔ operaio ورکر کارکن، lui è operaio di fabbrica وہ فیکٹری کا ورکر ہے۔ پارک۔ pesto چٹنی، questo è pesto di prezzemolo یہ دھنیے کی چٹنی ہے۔ alto اونچا۔ leggevo پڑھتا تھا۔ amavo پیار کرتا تھا، اس کا ورب ہوتا ہے amare پیار کرنا۔ tenevo رکھتا تھا۔ io tenevo un cane a casa میں گھر میں ایک کتا رکھتا تھا، یا un gatto ایک بلی۔ ovviamente واضح طریقے سے، صاف طریقے سے، ظاہراً ovviamente واضح طریقے سے۔ ho bisogno مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے۔ sei pronto تم تیار ہو۔ sei تم ہو۔ carattere کردار۔ curioso تجسس۔ coppia جوڑا۔ figlia بیٹی۔ offerta آفر پیشکش۔ fetta slice un fetto di pane پانے کا ایک سلائس، روٹی کا ایک سلائس، ایک ٹکڑا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ fetto di torta کیک کا ایک سلائس۔ come sono میں کیسا ہوں، azienda کمپنی۔ tu parli تم بات کرو، falso غلط۔
فطورو مستقبل آنے والا وقت، فطورو مستقبل آنے والا وقت، جسے انگلش میں فیوچر کہتے ہیں۔ فامے بھوک، فامے بھوک، لویا تانتا فامے اسے بہت بھوک لگی ہے، لویا تانتا فامے اسے بہت بھوک لگی ہے، فامے بھوک۔ ستائیکوی یہاں رہو، ستائیکوی یہاں رہو، اسپے تکوی یہیں انتظار کرو، اسپے تکوی یہیں انتظار کرو، لاشستارے اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو، لاشستارے اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو۔ کانتینیو اسٹوڈیارے پڑھائی جاری رکھو، کانتینیو اسٹوڈیارے پڑھائی جاری رکھو، پڑھائی کو کانٹینیو رکھو۔ اگراوے سنجیدہ ہے، سیریس ہے، اگراوے سنجیدہ ہے، سیریس ہے۔ فائی پریستو جلدی کرو، فائی پریستو جلدی کرو۔ نان فائی تاردی لیٹ نہ کرو، فائی پریستو جلدی کرو۔ اگراوے سنجیدہ ہے، سیریس معاملہ ہے، فائی پریستو تم جلدی کرو، پریستو جلدی۔ روسو سرخ، روسو سرخ، روسیتو لپسٹک لالی سرخی، روسیتو لپسٹک سرخی لالی، جو خواتین وغیرہ اپنے ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، روسیتو۔ ویردے سبز، ویردے سبز، اوکی ویردی سبز آنکھیں، اوکی ویردی سبز آنکھیں، جو خوبصورتی یا حسن کی علامت ہوتی ہیں۔ ویزو چہرہ، ویزو چہرہ، بیانکو سفید، بیانکو سفید، ویزو چہرہ، بیانکو سفید۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ وکیبلری ورڈز اور ان کے معنی سیکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اریویدرچی، ادوپو۔